लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? आज की दुनिया में लौंडी कौन सी औरतें हैं? लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? लौंडी किसे कहते हैं? क्या आज के दौर में लौंडी रखी जा सकती हैं और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? ज़रूर जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंडी क्या है और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? अक्सर हमारे मुआशरे में पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडी होती क्या है और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और उससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़र ख़रीद ग़ुलाम की मुअन्नस है, यानी फ़ीमेल सल्फ़ को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे मुआशरों में ग़ुलाम रखना आम बात होती थी, जिससे लोग अपने घरों का कारोबार और खेतों का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में ग़ुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि उनको पर्दा फ़रोश के बाज़ार से ख़रीदा जाता था, जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफ़िले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर उन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसी ही जो उनमें ख़वातीन होती हैं उनको लौंडी कहा जाता है और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल क्या होती है? तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग किसी को तोहफे में हैं, उनमें से कीमती कोई तोहफ़ा जो होता है वो खूबसूरत या ताकतवर ग़ुलाम या लौंडी होता है। बेशुमार अहादीस में से एक ये हदीस है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने ननिहाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफ़ा दी तो तुमको इसका ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। यानी लौंडी को आज़ाद करने के काम को उस दौर में बड़ा अजर व सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका भी है। लौंडी किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडी से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया। देखें, शरीयत में अपनी लौंडी यानी उसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसे कि वो ज़र ख़रीद हो या तोहफ़तन किसी से मिला हो, वह अब उसकी मलकियत शरीयत ने उसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी। लेकिन बहुत सख्त उसूल है, बहुत सी पाबंदियों पर अमल करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी भी करनी पड़ेगी। इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बग़ैर या फिर शादी के बग़ैर कैसे कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, ये तो फ़ला है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों पर कि अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मुलामत नहीं है। ये इसलिए जायज़ है। अब बताते हैं कि जब एक मुआशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाई जाएं और उनकी जिन्स तस्कीन ना हो पाए तो मुआशरे में बेरवा रवी बढ़ेगी या फिर कम होगी। इसलिए मालिक अपने ग़ुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर लेता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसूल हैं जिन पर अमल करना पड़ता है, चूँकि उसका रिवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलानी थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब उनको हिफाजत तो ना मिलती। ज़ाहिर बात है कि उनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो ख़ुद सिर्फ़ दौरे वक्त के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते और वो उन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात यह है कि इस सूरत में मुआशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाती थी, जबकि मकसद क्या था? ग़ुलामी को ख़त्म करना था, मुआशरे को ख़राब करना बिल्कुल भी नहीं, यानी ग़ुलामी को ख़त्म करना था।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا۔ نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز و قرار دیا تھا تو اس طرح اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار بھی ہوں گے۔ لہٰذا اب غلام ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والی اب بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے سے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ زر خرید آپ کو مل جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں آپ لوگوں کو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو اب ختم کیا گیا، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔